So, ang topic natin this week, diba, last week, and then this week is about book of accounts. Okay, book of accounts, no? Then, from that, pagsugod na review sa okay? So, from the definition of accounting, nagagandong mo, diba, nga, accounting is the process of identifying, recording, and communicating economic events of an organization to interested users. So, ibig sabihin, unang process is we need to identify the document or the transaction before we going to record it. Then, we communicate it by preparing ang financial statements. Okay. So, for that, tatay pangutana. Okay. So, from the definition, where do we record the transactions we have identified? At saan na natin i-record ang mga transactions na natin identify? Bernadette. At saan na natin i-record ang mga transactions na natin identify? Sa accounting. At saan na natin siya i-record? At saan na siya i-record ang mga transactions na identify? Sa atong journals o sa ledgers. Okay? Makakita naman na pohon. Next question. Okay, what are the tools that we use to document these transactions? Also ni atong mga gamiton para nato ma-document at para ma-record nato ang mga transactions. So may mga buhaton nato. Asa man? David Beatriz Cabonce. Sa atong, magamit ta og resibo. Resibo. Muna nga, pag magpalita, kinahanglan dyan na atay pangayo ang resibo. Kaya ang resibo, mo siya proof or evidence na na-ay transaction na atong nahimo. Then we also have vouchers and other related documents, no? That is an evidence of the financial related transactions. Kaya hindi naman mag-record sa lang sa atong ledger, sa atong journal, kung wala na resibo or voucher, evidence siya na ay nitabo ang financial transaction. Then, how important are these records in accounting? Kung saan siya ka-importante? Kung saan siya ka-importante? Importante din siya because this will help us to trace our financial transactions. Babaan na ito kung asa gigasto, asa gigamit, asa gisulod, or sa gipalit, no? Okay. Then, companies, okay, initially record transactions and events in chronological order. So, the order in which they occur. So, kung unsay na una, mo i-check una, imo sok-sok, imabutang ito sa journal. And that journal is referred to as the book of original entry. Okay. So, for each transaction, the journal shows the debit and credit effects on a specific account. I know, nakadungog na kung ano siya. There are two types of journals. Okay, the general journal and the special journal na anak diha sa inyong module. Okay. The general journal is the most basic journal. O siya pinaka-basic, pinaka-una na ito ang gamito ng kind of journal. And typically, a general journal spaces for dates, account titles, and explanations. Okay. And explanations reference and two amount columns. Okay, commit to the journal makes several significant contributions to the recording process because it discloses in one place the complete effects of transaction na wasan ba ang kwarta o dugangan ba ang kwarta. And it provides a chronological record of transaction. And it helps to prevent or locate errors because the debit and credit amount for its entry can be easily compared. Hindi pwede nga si debit
May sobra o 50 centavos. Tapos, si credit, sakto. Di ba? Ana. Okay. So, lahat ay sample. So, muna ang now sa atong general journal. Okay. Makita na to, no? This one, na siya title. Isa ka man eh. Sa general journal, makita niyo guys. Yes, sir. Okay. So, this one, kita na sa ibabaw na yung title, general journal, na atay date column. Diba? Na date column. We have account title and explanation. And we have reference. Ang reference, gamiton na ninato pohon kung mag-record na ta sa ledger. Then this one, column is the debit side, and this one is the credit side. Okay. So, journalizing process. Okay. So, entering transaction data in the journal is known as journalizing. Tawag na to siya journalizing because na-process of mag-journal naman ta. Okay. So, like kumpanya, may separate journal entries for each transaction. Okay. Lahi-lahi siya. So, muna yung tunahon sa nato ang general. So, a complete entry consists of una. So, ganyan nakikita na to, date of transaction, which is entered into the date column. There is sa ato bubang sa pisa. Tayo sa pizza karon, Oktobre 3. So, bubang na to, 10/03/2020. Pwede po kumito. Pwede po October 3, 2020. Okay. Next one is we have the debit account title, that is the account to be debited, is entered at first. Una na to i-enter ang debit, dili kaya ang credit. No? Una na to sa debit o entry. Then the credit account title, okay, which is indented, again ha, naka-indent siya and entered in the next line in the column headed account titles and explanation, and the amount of the credit is recorded in the column. Okay. Then, magbutang tayo sa ubos of brief explanation. Unsa na ito siyang klase ng transaction. Okay. So, example. Example direct. Okay. September 1, 2015, si Mr. Bin Mabait nag-invest siya og 500,000 pesos sa restaurant business by opening an account with Superbank. So, una na ito ibutang ang pizza. September. So, 09/01/2015. Nakita? Nakita? Yes, sir. Okay. So, September 1, 2015, gibutang na to ang pizza sa date ka column. Then, unahon nato dayon pagbutang ang debit nga account. Unsa may ni sulod? Unsa may ni sulod? 500,000 pesos. Unsa man ang 500,000 pesos? Investment na niya, sir. Investment. Very good. So, una na to i-record diri as ang account title nga cash. Kaya ang nisulod man is ang kwarta. So, cash ang account name, anak. So, naatay 500,000 pesos. So, next of that is ato na pong i-record ang credit side. So, ato siyang i-indent. Okay, dili siya nato itupong. So, ningon to ganina nga, investment man siya. So, it means that is capital. No, capital. So, kinsa may tag-iya sa company? Sir, Mr. Bin. Mr. Bin Mabait. O, pwede rin apelido. Buta na to. Mabait, kama, capital. Okay. Dumduma ha. Basta pag capital, una ibutang ang apelido sa tag-iya, then kama, then capital. Asa lang isuwat ang sunod na 500,000? Diri asa tumod or diri asa pikas? Okay, credit side. Very good. Okay, sa credit side.
Then, after that one, magbutang ta og explanation. So, atong explanation, magsugod yun na siya word nga to record. To record investment of, kinsa tag-iya? Mr. Ben Mabait. Okay, very good. Mr. Ben Mabait. Okay. So, next transaction. So, September 5, 2015, nagpalit siya, purchase kitchen appliances for his business amounting to 100,000 pesos by issuing a check. Unsay misulod? Unsay may misulod karon? Ang? Okay, very good. Kitchen appliances. Unsay ni gawas? Cash. Cash. Pila ang cash ni gawas? 100,000. Very good. Okay. So, asa man nato ibutang ng kitchen appliances? Sa debit or sa credit? Sa debit. Very good. Okay, nice one. Okay. So, una-una itong butang ang sa 09/05/2015. Then, butang na to kitchen appliances. Kitchen appliances. Then we have 100,000 pesos. So again, class, ang cheque nga i-issue nato is counted na siya as cash. So dili siya nato itupong na siya indent ihapon. So 100,000 pesos. Then, explanation. To record. Asa na yung tabo? Nagpalit, diba? So, purchase of kitchen. Okay, very good. Okay, next transaction. Okay. September 6, 2015, he started his operations and made a sales for that day amounting to 20,000 pesos. Okay, what's yung sunod? Cash. Cash. Okay. So, cash. So, pizza 09/06/2015. So, nisulod na ay cash, kwarta nisulod. Amounting to 20,000 pesos. So, unsa may gamito nato nga accounting para sa credit side? Sales. Okay, very good. Sales. Pwede po ta magamit og revenue. Pero, wala man gibutang o unsa siya nga klase nga business. So, magamit lang ta og sales, no? Pero kung nagbutang dili siya og unsa nga siya business, like for example, vulcanizing shop. So, ito siya ibutang, itong gamiton ang word nga service revenue. No? Again na, service revenue. So, kaning sales na lang sa ibutang kay wala man niya i-identify what kind of business man siya. So, 20,000 pesos. So butangan na to record. Sales for the day. Very good. Sales for the day. Okay. So, next one. Okay. Some entries, okay, natay mga entries involved only by 2 accounts. Okay. 1 credit and 1 debit pod. An entry like this is considered a simple entry. Some transactions, however, require more than 2 accounts in journalizing. An entry that requires 3 or more accounts is usitawag compound entry. Okay. All of the transactions in the above examples are simple entries
which is mo ni atong karon nga example sa compound entry. Okay. Sa September 7, 2015, si Mr. Ben Mabait nagpalit og motorcycle costing 80,000 pesos. He pays 30,000 cash and agrees to pay the remaining balance na 50,000 on account. Kung saan on account sa ato nga lain nga term? Kung saan on account? Utang. Ha? On account or on credit or to be paid later. Okay. So may tabo, i-identify nato unsa may nisulod karon sa company. Motorcycle purchase. Okay, nagpalit og motorcycle. So motorcycle ang nisulod. Unsa man motorcycle, di ba? Asset ni siya. Gitawag siya tog transportation equipment. So butang na to 09/07/2015. So butang na to dire transportation equipment. Nagpalit man. Ipalit niya, pero okay. Equipment. Pila amount? 80,000. 80,000 pesos. Karon. Now, unsa may gawas sa credit? Cash. Cash. Pila ang cash gawas? 30,000. 30,000. 30,000. So, dili balance sino? Kaya ang sa debit, 80,000 man. O niya, sa credit, 30,000. So, naa siya kulang ha? 50,000. So, di ba dapat balance si debit o si credit? So, naay kulang 50,000. Okay. Unsa may atong i-record ani karon? Nga nagkulang man eh. Nagkulang man. Debit? Ikaw mas? Ha? Okay, sa credit nato ibutang. Kung sa may account name atong gamiton. Accounts payable. Very good. Accounts payable. Kay utang man. Bayronon man ni siya. So, accounts payable. So, pila ang accounts payable? 50,000. 50,000 pesos. Balance na, di pa? Balance na pa. Okay. Now, explanation dayon. To record purchase of motorcycle paid 30,000 and 50,000 on account. So, butangan jud nato og explanation para pagbasa ni accountant, no, may bang anyag unsa nga klase nga transaction ang nahitabo. Okay. So, pagkatapos entire transaction for the whole month of September, so makita nato nga may ani na ang plastada niya. No? So, butang na to, anang January 1, 2015, na cash 500 ni sulod. Then, sa credit side na ay capital na 500,000 na explanation sa ubos. So, anang 5 sa debit side na ay nisulod nga asset, which is kitchen appliances worth 100,000 pesos. Pero, naapoy ni gawas nga asset or nabawasan nga asset worth 100,000 pesos. Anang September 6, 2015 na ay nisulod nga cash sales siya. Then pagka 7
na ay transportation equipment nga 80,000 pesos, tapos tigawas 30, tapos ni-increase ang imong liabilities, which is accounts payable, 50,000 pesos. So, kung ato totalon ka na, nagbalansi ang debit o ang credit side worth 700,000 pesos. Okay, pangutana. Saan yung mapangutana ng kalibugan? Yan ang proceed sa next topic. Nahilom naman. Arabella. Wala yung mangutana? Okay, mag-proceed ta. Okay. So, next one is we have special journals. Okay. Some businesses encounter voluminous quantities of similar and recurring transactions, which may create congestion if these transactions are recorded repeatedly in a single day or a month in the general journal. So, natay, isa pa kalain ng journal na gamiton, labi na kung ang usa ka business, daghan kay siya transactions nga mahitabo. Okay, take the case of our example above. If Mr. Mabait will record the sales per day using the official receipt or cash sales invoice issued, it would be unnecessary and impractical to credit sales sa isahon taon ang record. Nahalinan siya karon og isa ka buok ligid, sulod isa na pagkayantas, nga na isa-isa. Sibon na siya, pero sa special journal, pwede mo siya buhaton. Okay. Then, in order to facilitate efficient and practical recording of similar and recurring transactions, a special journal is used. Okay. The following are the commonly used special journal. Una, cash receipt journal. Gigamit lang nato pag-record sa tanang cash transactions. Ang cash disbursement journal, gamit nato siya pag-record sa mga transaction involving cash payments kanang pagawas ang kwarta. Nagbayad kag, nag-issue kag cheque, nag-issue kag voucher, etc., etc. Then, sales journal. So, sales on account journal, direct i-record ang halin. Ang halin nga giutang. Para mabakan mo nga, okay, namutang din ako sa Arabella, Tiwana karon. Okay, kuhaan ko, namutang ko na ako si Jane Bulala karon, etc., etc. So, ang sales journal, gamiton lamang siya pag utang, mga transaction. Okay. Ang purchase journal, gigamit din nato siya para pag-track nato sa record sa atong gipang palit. Pwede siya gipang palit na nato ang inventory, pero gipalit nato siya pinaagi sa utang or on account or on credit. Okay, so this one. So, muli ang forma or now sa cash receipt journal. Okay. So, cash receipt journal is used to record transactions involving receipt or collection of cash na naagi kay ebidensya na naagi kay resibo mga makakita. Kaya mo may imong basihan na ang resibo para ma-record nimo siya dito sa imong cash receipt journal. So, makita nato sa ang column, na date column, description, explain mo unsa na siya klase ng transaction. Then, ibutan mo sa debit pag it's about kanang naisilod na kwarta, so nadire. So, brief explanation. So, the column titled ref or reference na siya, which is left blank when the journal entry is made because this column is used later when the journal entries are transferred to the ledger accounts. Okay. So the debit cash column represents the amount of cash received per a particular transaction na dawat nimo nga kwarta. Okay. Major categories of receipts is cash sales and collection of accounts receivable. Pag may accounts receivable, ikaw ang giutangan, dili ikaw ang nangutang. Kung ikaw ang nangutang, sumitago siya sa imong record, accounts payable. Payable siya. Pag accounts receivable, ikaw ang giutangan. Receivable, which means dawatonon. Okay, are provided with separate columns. Okay, these transactions are frequent and repetitive items. Therefore, a separate column is provided. Okay. The column sundry is used for various
Miscellaneous and less regular items such as capital investment, receipt of loan proceeds, among others. Okay. And the source document for this journal is the OR, ginatawag itong official receipt, or cash receipt issued by the business. Napay pangutan na? Pas-pas na ba? Abanel. Okay ra. Okay. Next one is you have cash disbursement journal. Okay, ang cash disbursement journal is the opposite of cash receipt. Kabaliktaran siya. It is the journal where all cash payments, ikaw nagbayad, are recorded. An example, mo ni siya. So, natay, date column. Diri mo ibutang ang imong explanation or description. Reference, later na siya. Then, kung nag-issue kag check, diri mo ibutang on site, check number or voucher number. Okay. Then, the charge invoice number or sales invoice represents the identifying number of the source document issued to the customer. Diba? Then, ang debit accounts receivable column, no? Accounts receivable column, hain mo itong accounts receivable, no? Accounts receivable column, dito po siya nimo ibutang. Then the credit sales column represents the amount of the sale transactions indicated in the charge invoice. Kada bang nangutang bitaw ka, nga mapadeliver ko karon sa Jobins of 50 karim nga bond paper. Pero ako siyang utangon. So mag-issue si Jobins of charge invoice, which is nagpamatuod nga naakay utang sa ilaha. The next one is purchase journal or purchases on account. Pag minkang on account, gi-utang, or the other word is on credit. Okay. The purchase journal or the purchases on account journal is used to record recurring transactions of purchases on account. And the source document for purchase journal are the invoices from the supplier. Nangutang naman ka, di ka sa supplier nimo. So, diri na mo i-record tanan. Una, utangan nimo og pizza. Explanation nimo. Supplier's name, tayo utang nimo. Villa Hermosa Grocery. Then, charge invoice or sales number. Niya from the supplier. Kanang bagi, gipalit naman na siya, or kanigi, bayaran na ba? Diba? Debit and credit side. The next, okay, is the general ledger. Ang kinadatibukan na yun eh. So, dito sa journal kanina, gitipok mga nato tanan o record, no? Gitipok nato tanan o record transactions, gitipok. Pag-abot sa journal, o sa ledger, ato na siyang bahin-bahinon, ato na siyang i-separate nato. Tanan cash transactions, o cash related transactions na, or cash accounts transaction rather, ibutang na nato diri sa cash na ledger, na account ledger niya. So makita nato no, na siya account name, si cash, tapos na siya assign nga account number. Account number ng 1,000, tapos butang nato dire date, tapos item, o siya gipalit adto, then reference. Kani magamit din nato reference this time. Tan-awon mo unsay page number dito sa imong journal. Butang mo page 1 kitahay, page 1. Then pila ang na-debit. No? Pila po ang na-credit. So debit ni sulod, pagpasas siya transaction niya. So debit ni sulod, credit ni gawas. Kung kitahay, dirian ay 500,000 ni sulod. Pag-abot diri sa credit na ay gawas sa 100, so ibutang din yung balance siya is 400. 500 minus 100 equals 400. Then, okay.
Direct subsidiary. Okay. Ang subsidiary nga ledger, gamiton lang nato siya as ledger sa records nato sa atong mga suppliers. Example of this. Naatay Byron, accounts payable para kang Joy Food Corporation. So, tanan natong transactions, Byron ug ang atong gibayad, gibayad nato kang Joy Food Corporation, diri nato tanan i-record. Okay. So, unsa pa may pangutana? Hi, sir. Oh. Yes, Bernas. Kaya sa general ledger, sir, ba? Wala na yung general ledger si Yuri Capital na iyang galingon. Masama na siya, sir. Himuan mo siya ledger. Oo. Kaya sa isa man lang mo sila tanan himo ang transaction. Maghimo. Yes. Yes. Kintahay. Si cash, himuan mo siya ang ledger. Si accounts payable, himuan mo siya ang ledger. Si accounts receivable, himuan mo siya ang ledger. Okay. Okay. Karon, ato siya i-discuss kaning mga common use bitaw mga account names. Kay kabalo ko naglibog mo kung unsay gamiton ninyo nga account name in every transaction. No, naglibog mo. Fernas. Sir? Okay. Si cash. Okay, yes, sir. Okay, ako gulit para maklaro. Okay, cash no. Si cash accounts, gamiton din na nato siya pag naay kwarta nga mosulod. Si accounts receivable, gamiton na nato si accounts receivable kung ikaw giutangan. No, kung ikaw giutangan. Si allowance for bad debts, kita ikaw giutangan. Tapos kana bitang dugay na kaayos siya, wala pa nabayran. Tapos mura jud siya mabayaran. So si accounts receivable nga katong dugay na wa pa nabayaran tapos labo pa gyud mabayaran, diha nimo siya isulod kang allowance for bad debts. Okay, inventory sabotable naman gyud ang inventory. Unsa na inventory, di ba? Kung unsa na mga stocks na value nasa inyong tindahan or gamit ninyo sa inyong negosyo nga naa pa on stock mo na inventory. Ang prepaid expenses lahi ni siya kaysa prepaid insurance ha. Ang prepaid expenses, gamiton lang ni siya nga account kung advance ka o bayad. Like for example, nibiyahe ka, biyahe padulong Manila. Tapos nag-advance ka o bayad. Or pwede po siya na ito ibutang, like for example, di ba prepaid card? Example, prepaid card. Diba, magpaload ka 300 sa Smart, diba, bibigyan mo niya, makonsume dayon. So, nag-advance na ka o bayad para sa future use nimo. The next one is we have supplies. Okay, supplies. Then, ang supplies, ganito na nato siya, katong mga accounts bitaw nga. Like, for example, bond paper. Diba? Bond paper, gamit na nato. Bond paper, ballpen, eraser, dili man na siya pwede isa-isahon o hiwo accounting kay, like for example, eraser, pila mo na, 5 pesos sa siya. So, tip all na to siya, ito general, buta na siya, ito supplies. So, ang supplies, pwede nyo siya, hiwo nyo siya nga, kanang itang specific, like for example, office supplies, kung gigamit ninyo siya sa opisina, pwede po nyo siya, unsa? Parang emergency pa siya ba kay kung may office supplies mo kasi klase man na siya. Yes, general naman mo siya. Oh, dili mo siya sa isahon. Tapok na. Okay, madalo. Kaya listen, pagbutang mo to pencil, 5 pesos, eraser, 5 pesos, bond paper, bali 5, lahat man. Mataas ka yung imong transactions. Then, kung may kag-store supplies, kato kung mag-store supplies, may gamit mo sa iyong tindahan. Okay. So, office equipment. Office equipment, muna siya ang account name, gihimo na siya ang broad, na nagiging siya kanang
kanang gi-generalize na bitaw siya tanan. Gi-generalize siya tanan. Office equipment. Like for example, computer, printer, di ba? Office equipment na siya. Photocopying machine. Pero pwede pag di mo siya himuon nga kanang mo di siyang specific may kaga photocopying equipment, printing equipment, computer equipment, di ba? Moto ganina. So pwede pa din siya transportation equipment kung sakyanan karon. Si office equipment, dili man na siya forever nga maura gid ang value kanunay. Kung pagpalit nimo siya 20,000 pesos, dili man na siya forever 20,000 pesos. So muos-us man yun na ang iyang value. So tuluan man ako nakuhon. So accumulated depreciation na siya. So mo depreciate muos-us ang value. So dili na to siya i-record as accumulated depreciation dash office equipment. Okay. Next one, magamit tayong account name store equipment. Okay. Ang store equipment, from the word itself, sa tindahan na ganyan siya. So may gamit ito sa mga tindahan nga mga equipment. Kanang sa nang gamit anang sa mga teller, kanang mag-compute, pag mag-scan o barcode sa imong tinda, tapos i-record ito, tapos magawas ang kwarta sa pagkatong hunos, so di mong bayad. Diba ka na? Store equipment na siya. So, pilain na store equipment. Wala na? Validify? Ano, may equipment sa itong tindahan. Calculator. Pwede ba ang calculator? As long as gamit sa tindahan. So, kana po nga gamit ni, basta ang equipment gali guys, mag-us-us yun na siya. Yung value na agi kay accumulated depreciation nga account name. Same with the transportation equipment. Motorcycle, ganina, di-specific motorato, dili ba ganina. So, motorcycle equipment. So, di gamit, pwede po natin siyang gamit na transportation equipment because gihimo man siya nga for transpo. So, again, pag equipment, naagit siya ay accumulated depreciation. Same with the building. Diba, ang building, kaninorme, after 50 years, ano siya mapuslan. Pwede naman siya bukagon, kaya magabok naman siya. So, ma-depreciate yung value. So, same with that, si building, nagyan man siya accumulated depreciation. No? Then, land. Si land ba? Si yuta ba? Mo-depreciate ba ang value ni yuta? Yes, sir. Mo-depreciate, sir. Sure? Yes, Sure na? Yes, sir. Ha? Sorry, sorry. Dili mag-depreciate ang value sa yuta. Like for example, ang imong yuta nakaduol sa syudad. Diba ang progress, no? Ang progress, like for example, sa una, ang per square meter dito sa sentro sa Kabadbaran is tag 500 pesos na. Karon inahimo naman siya ang syudad. Di mahal na siya. So, ang yuta, dili mo depreciate ang value, no? Labi na kung nasa sentro mo taas. Ang mo depreciate ka value lang, yung part nga yuta, karang madaptig suba, karang makankan, maanas, no? Yan na, makuhaan na siya. Next one is we have here, intangible assets. Okay? Unsa man yung intangible assets? From the word itself, intangible. B. Example daw, sa mga intangible assets. Ano, sir? Copyrights. Very good, copyrights. What else? Pa? Patents. Patents. Sa pa? Sa pa man? Ang franchise ba makonsider dato as intangible asset? Yes, sir. Okay, very good. So, muna siya, intangible assets. Now, let's proceed to accounts payable. Ano sabi accounts payable, guys? Kanang bayron, sir. Bayron. Okay. Bayron nga, pwede rin bayron siya nga in a short term lang.
Ha? Dili siya molapas og isa ka tuig. Months lang siya, no? Months lang siya. Ang notes payable, sa meaning notes payable? Notes payable. Kanang ipirmahan nga mayroon, sir. Naa kay pirmahan nga promissory note. Okay. How about accrued expenses? Saan yung accrued expenses? Kanang kuan, sir. Dawatunon pa din mo. Ay, gastuhonon pa din mo, pero i-recordan mo. Okay. How about salaries payable? Kanang kuan, sir. Bayron nga? Kasweldo, sir. Okay. Utang pa, wala pa din mo nabayaran. How about utilities payable? Utilities. Si kuryente, si telepono, si cable, si tubig. So, wala sila, mga utilities sila, di ba? So, usahon na nato siya og account. No, usahon na siya nato account. O, general na siya, utilities. Telepono, internet, kuryente, tubig, cable, di ba? How about income taxes payable? Asa na ito siya bayron? Ibayad. Income tax. Sa BIR, sir. Very good. So, sa BIR ni. Next one is we have owner's capital. Kitahay, owner's capital. Kitahay, ragas capital. So, kaning owners, alista na nato siya o apelido or complete name sa tag-iya sa business. Unsa man yung withdrawal? Example, si Pernas nagkuha og kwarta sa iyang kumpanya para personal use. So, gamito na to ang ragas withdrawal or ragas, drawing. Drawing ha? Pag drawing, hindi mag-drawing. No? Drawing is nag-withdraw o kwarta. Okay. So, kato siya guys, mo to siya gitawag nato mga accounts under statement of financial position or in other words, gitawag nato og balance sheet. Diba, Fernas? Okay, or statement of financial position. So, next one is we have natay gitawag of income statement accounts. Income statement. So, diri tanan, ibutang nato ang mga kita or abot, including also the expenses. So, first one, we have service revenue. So, service revenue, account title, gamitin lamang ni siya for service type of business. Like, for example, so may mga service type business. Dental clinic, service ba siya type of business? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Service siya. Parlor. Yes, sir. Service type yapon. Okay. Sa pamanbe. Vulcanizing shop. Yes, sir. Okay. Then, ang sales, gamiton na nato siya sa mga tindahan. Or gitawag to merchandising business. Ha? Like, for example, saan yung mga type na to sa merchandising business? Jubing, sir. Jovins. Sa pa? Prince. Yes, very good. Okay, gamito nato siya ng sales, ha? How about sales returns and allowances sa account? Sa asa na ito gamito na transaction? Cheryl. Sir, istilaan. Ha? Sales returns and allowances? Income statement, sir?
Ang sales returns and allowances gamiton nato sa merchandising business. Like for example, na ay giuli. Ayaw ka nang No, na ay giuli. Diba? Returns. Dili naman ni mo siya pwede ibaligya o otro. Diba? Dili naman siya ni mo na siya pwede ibaligya o otro. Okay, what next one is we have sales discounts. Gamiton nato ang sales discounts kanus May discount, sir. Very good. Pag naghatag ka og discount. Ha? Pag naghatag ka og discount. Okay. How about interest? Sir, sa mga sir, mga senior citizen. Oh, yes, correct. I-record nato dito kay kwintada naman nato atong income or abot nga mao na gyud siya. Pero pag maghatag og discount para dili ka malugi, para dili ka pagkuan ni kuan ni accountant. Uy, ano man nga, gamay man imong kita nga. Mao man ang number of products imong nabaligya ulo kanila man. So makita niya ay naghatag man di ay si kuan og discount. Muna sa resibo, no, sa resibo sa transaction sa businesses naa gyud na ibutang nga naghatag sila og discount og pila pod ka percent ang hatag nila og discount. Okay, next, we have interest income. What's the interest income? Sa kaya nagpa-loan, sir. Gamitin siya sa kaya nagpa-loan. Okay, very good. How about cost of sales? Ano sa imong gibaligya, sir? Halin sa imong ibaligya or ang amount sa imong ibaligya? Abot. Or ang amount sa imong ibaligya? No, ang amount sa imong ibaligya. How about purchases? Gamito na rin nato siya pag kita ang nagpalit dito sa atong supplier para sa produkto nga atong ibaligya. So magamit lang nato si purchases, si cost of sales, si sales returns and allowances, si sales discounts, o si purchase returns and allowances, o si purchase discount, o si print-in. Magamit lang nato siya sa merchandising business. Pag mayroon ka purchase returns and allowances, nag-uli ka. Ikaw nag-uli dito sa imong supplier. Then, purchase discount, i-record din mo pila ang discount nga imong nakuha gikan sa imong supplier para makwintada nimo ang imong abot, no? Nga sakto gyud. Pag may break-in gali, account naming gamiton nato pag kita ang nagbayad sa shipping gikan sa atong supplier padulong sa ato. Then, magamit taning salaries expense pag nagbayad na ta sa atong mga empleyado. Pwede po salaries and wages siya. Then, pwede po kaning supplies expense. Namalit ka supplies, office supplies, baka store supplies. Then, utilities expense pag nagbayad na ka sa ibang kurente, tubig, cable, etc. No? Communication expense, imo pa yun yung i-specify kung nanghatag kung kanang nagpalit kag cellphone nga o kanang sale card si smart nga imong kason apila pod ani expenses kanang sa pagpadala nimo pa LBC, pagpadala nimo og sulat dito sa post office kani dito Then travel expense, okay, travel expense gamiton nato ang travel expense sa atong mga idadlaw-adlaw nga lakaw. So with that, pangitaon ani nga source documents nga ebidensya is katong itinerary. Then rental expense pag nagrenta kag pwesto, fuel expense sa imong gasolina, sa imong sakyanan, advertising expense pag nag-advertise ka Mark FM, baka karon, 6 FM, napamanad siya karon, or Honey FM, CCFM, or TV stations. Then, gamitin lang po mo ang delivery expense pag naaka sa tawag na to delivery type of business. Commission expense, kung nakakatag commission sa imong mga empleyado. Now, si depreciation expense, partner ni sila ni accumulated depreciation. Pag mag-record ka accumulated depreciation,
building automatic na po si depreciation expense. Then taxes and licenses, pag magbayad ka buhis dito sa City Hall, licenses, pag nakuha ang lisensya to operate your business, because you cannot operate your business without a business license or permit. Then, last one, gamitin na itong interest expense pag ikaw ang nangutang. Tapos, nagbayad ka ng interest sa imong giutang. Okay, I think di tama. Sa may iyong mga pangutana. Joyce. Be another Furnas, Toka, Cabonsit, Tiwana, Valiente, Buco, Mortola, Galiesa, Hornido, Bernades, Repeso, Santillano, Castillo, Dahuela, Albiba, ang pinakababang anak ni Tapax, Winlab, Sakay, and si Palima. Oh. Ano may nanilingog? Utan na. Wala na, sir. Nasabta na? Nothing, sir. Natin. Wala na. Okay. Sir, sir, ba ka? Ha? Nakaya, sir ba? Unsa man? Di ba kasi sa system mo, sir, baka sa yung sir ba? Isa po, sir, kung nagutang siya, tapos mo, then wala ako na mababayaran, sir ba? So, yung nanatik ba kung budget na siya, sir? Budget. Nanatik ba mga 5,000 na niya? Automatic to siya. Budget to siya. Kung ano, sir, bayaran na niya. Na nakakapang na, sir. Iba na lang po siya ibang, account receivable, tapos cash. Kaya nabayaran naman. Isa pa, pauta na. Ha? Dili siya income. Kaya imo man siyang i-minus una, kaya para dili ka i-minus mo siya nimo una, kay kanina, kay allowance for budget, so siya, ibutang man nimo siya sa credit, karon ibalik naman po nimo siya sa debit, si allowance for the budget, tapos si accounts receivable, imo na po siya ikuan, ay tulo ka process imong gamiton, buhaton, ay nimo siya mag-totally cleared. Kung nabalik, sir, saan to siya na-account? Kung ano siya, may mo na siyang cash, si accounts receivable. Mubalik, sana all. Kung si Sir Mark na, kung mabalik na ko, sana all. Kaya mabalik pa man. Isa pa. May manis Pernas, kaya pwede siya makapangutan na siyang ate kay Master Matosvia. Kani po si Kuan, si Natalie po Albiba, pwede mo siya mangutan na siyang ate si Kuan. Si Owi. Namin yung mga ate ni yung estudyante na ako sa una. Hindi na may papa, sir. Si Kuan po, si Palima, pwede makukuha na siyang papa sa bangko. Sir? Yes. Yan. Pernas. Pero ako talaga Pernas. Sigon. Laway kanding. Naikanding ngayon, ha? Naikanding sa iyo, Pernas. Nakas farm. Oh, yes. May misunderstanding. Hey, guys. Sagot-sagot na puta mo. Nakapagpagaling ko sa GC gani. Nakas farm.